بٹی صاحب سب سے پہلے ٹرمپ کی بات کروں گی, آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گی. ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ایک دن کہتے ہیں کہ جی معاہدہ ہو رہا ہے, اگلے دن دھمکی لگا دیتے ہیں کہ اگر معاہدہ نہیں کیا تو کانسیکوینسز ہوں گے. کیا پرابلم ہے ٹرمپ صاحب کو؟ 3 باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, تب آپ صحیح ڈائریکشن میں چلیں گے. پہلی بات, یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے. دوسری بات, یہ ایران کے تیل اور گیس کی جنگ ہے. تیسری بات, یہ آخری ہدف نہیں ہے ایران, امریکہ اور اسرائیل کا. اس کے بعد اگلا نمبر آئے گا, اس کے بعد اگلا نمبر آئے گا, اس کے بعد اگلا نمبر آئے گا. ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں؟ ٹرمپ ڈیفینیٹلی ایک بے رحم سوداگر ہے. پل میں تولا پل میں ماشا. بے رحم سوداگر ہے, موت دکھا کر بخار بیچتا ہے. ٹرمپ کے پاس کوئی ابھی تک کوئی جواز نہیں ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس بلا جواز جنگ جو مسلط کی ہے, بلا جواز جنگ ایران پر, ننگی جارحیت, وحشت و بربریت, اس کا ابھی تک کوئی دونوں کے پاس جواز نہیں ہے. ایک جواز پیش کر چکے ہیں کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کرنا ہے, اور پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ایران نے امریکہ پر حملہ کر دینا 10,000 کلومیٹر دور, تو ہم نے پہلے حملہ کر دیا. ایسے ہی ہے بالکل جیسے ٹرمپ صاحب کل کہہ دیں کہ مجھے پتہ چلا کہ گرین لینڈ نے کہنا ہے کہ امریکہ ہمیں دے دو, تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ گرین لینڈ ہمیں دے دو. مجھے پتہ چلا کہ مادورو جو وینزویلا کا ہے, اس نے مجھے اور میری اہلیہ کو اغوا کر لینا, تو میں نے پہلے ان کو اغوا کر لیا. مجھے پتہ چلا کہ کینیڈا جو ہے اس نے کہہ دینا کہ تم ہمارا صوبہ ہو, تو میں نے اسے پہلے کہہ دیا کہ تم ہمارے صوبے ہو. تو اس لیے کوئی جواز نہیں. مذاکرات کے دوران جب ایران سب کچھ مان چکا تھا, عمان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ مان چکا تھا, ہم خوش ہو رہے تھے, اس وقت اٹھا اور اس نے حملہ کر دیا. اور یہ کوئی نہیں ہے, یہ پیچھے لابی ہے. اب اس کو خوش نصیبی ہے کہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹ گئی وقتی طور پر, خوش نصیبی ہے کہ نیتن یاہو کے کرپشن معاملات سے توجہ ہٹ گئی, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری عمران فیکٹر سے ہماری حکومت کی توجہ ہٹ گئی. ہمارا کردار مجھے سینس پریویل ہوتی نظر آتی ہے, اچھا کردار ہے ثالثی کا, نیوٹرل رہنے کا, کچھ کرنے کا. اور اس وقت مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے جب بھارت میں صف ماتم بچھی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا, اور جے شنکر جیسا پڑھا لکھا آدمی بازاری زبان پہ آ جاتا ہے, تو اچھا لگتا ہے اور اچھا لگ رہا ہے. لیکن یہ اگر اس وقت اس جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی. اور آپ نے کہا کہ ٹرمپ چاہتا کیا ہے؟ ٹرمپ وہی چاہتا ہے جو اس کے پیچھے اس سے کروا رہے ہیں, گریٹر اسرائیل اور تیل اور گیس. صحیح. تو یہ جنگ کن کی شرائط پہ ختم ہوگی؟ یہ یو ایس اے کی شرائط پہ ختم ہوگی یا ایران کی شرائط پہ ختم کبھی بھی نہیں ہوگی یو ایس اے کی شرائط پر, اور یہ شرائط تو 2025 میں بھی دی تھی. صحیح. اور یہ جو شرائط ہیں یہ تو از ایکول ٹو سرنڈر, اور اتنا اصل میں نا ایران کو یہ لائٹ لے گئے. صحیح. ایرانی قوم, آپ پوری دنیا میں جائیں اور کسی کا سر قلم کر دیں تو دھڑ تو خود بخود گر جاتا ہے. بالکل. ایران نے یہ کیا کہ اس نے سر نہیں رہنے دیا اپنا, اس نے سروں میں ڈیوائیڈ کر دیے, ڈھیر سارے سر, ڈھیر سارے ذہن. اور ایران زیادہ تھکاتا ہے, ایران زیادہ لڑنے کی بجائے کھڑا رہتا ہے. ایران کا محل وقوع, ایران قوم پرستی, ایران کا ڈھانچہ, ایران کی جو جغرافیہ, یہ امریکہ کو مجھے لگتا ہے, میں ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں نہ ہو یا ہماری زندگیوں میں ہو جائے, مجھے لگتا ہے کہ جب ایک وقت تھا اسپین رول کر رہا تھا پوری دنیا پہ, ختم ہو گیا جب فرنٹ کھولے. ایک وقت تھا جب برطانیہ رول کر رہا تھا, اور نہر سوئز, لیک سوئز, اس پہ برطانیہ کا ڈاؤن فال شروع ہوا. تو مجھے لگتا ہے اب نئے ہرمز میں امریکہ غرق ہوگا, اور امریکہ کا زوال شروع ہو گیا ہے. صحیح. اور امریکہ لمبا ٹائم لگے گا. ٹرمپ کو بے رحم بھی کہہ دیا, امریکہ کے زوال کی بات بھی کر دی. ہم نے سنا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ مومن ہے, کسی نے شاید ایسا کہا تھا. چلے اس بحث میں نہیں پڑتے. اب مجھے بتائیں کہ پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں, کیا پاکستان کے کہنے پر ایران صلح کر لے گا, مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائے گا؟ پاکستان کے کہنے پہ سفارتی کوششیں تو ہماری جاری ہیں. میں نے پہلے کہا ہے نا کہ ہم لیڈر لیس قوم ہیں پچھلے کئی سالوں سے, اور ہمارے لیڈر نہیں رہنے. لیڈر تو ایک ہی میں مانتا ہوں, قائد اعظم محمد علی جناح, جن کے ساتھ لفظ لیڈر لگاتے ہوئے شرمندگی نہیں ہوتی. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, تھوڑا سی دیر کے لیے روشنی رکی بھٹو صاحب پر, اور پھر عمران خان, باقی تو چھان بورا ہے. صحیح. تو لیکن
सवाल ये मैं बहुत दफ़ा कर रहा हूँ, मेरी बहुत दफ़ा बहस होती है टीवी चैनल्स पे कि जी ईरान बैठ जाए, ईरान कर ले। तो मैंने कहा ईरान बैठा ही हुआ ही था, ईरान पे तो जंग मुसल्लत की गई। अब मेरा इन चारों मुल्क जो हैं, तुर्किया है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, सऊदी अरबिया है और बाकी सारी मुस्लिम उम्मा भी शामिल कर लें, नीयत पे मैं शक नहीं करता। मुझे बता दें, एक सवाल का जवाब दे दें, सिर्फ एक सवाल, कि क्या ये इस काबिल हैं, इनकी हैसियत है कि अगर कोई मुआहदा हो जाता है तो और नेतन्याहू और ट्रंप इस मुआहदे के खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये रोक सकते हैं। अगर कोई मुआहदा हो जाता है और नेतन्याहू और ट्रंप दोबारा हमलावर हो जाएं ईरान पर तो ये रोक सकेंगे, नहीं रोक पाएंगे। सही, चलिए ये तो हमने बात कर ली ईरान की और यूएसए की। आपने इमरान खान का जिक्र किया। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई बड़ी पुरजोश थी, उन्होंने कहा कि जी रिहाई फोर्स बनेगी, फिर कहा कि जी रिहाई तहरीक चलेगी। अब वो भी आइडिया जो है वो फ्लॉप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या पीटीआई वाले इमरान खान साहब को रिहा करा लेंगे? देखिए, इस वक्त मैंने जैसा कहा है ना कि एप्स्टीन फाइल से ट्रंप की जान छूट गई, लेकिन ये जान वक्ती तौर पर छूटी है, ये आर्जी रिलीफ है। 80 लाख ट्रंप के खिलाफ निकले हैं कि हमें बादशाह नहीं चाहिए, डेमोक्रेटिक बंदा चाहिए था। बिल्कुल। और एप्स्टीन फाइल्स में उस वक्त जंग छिड़ी है 2 दिन बाद, जब ट्रंप का नाम आया कि मुबैना तौर पर इसने जिनसी ज़्यादती की एक लड़की के साथ। तो ये और नेतन्याहू का आपने वो लीक वीडियो देखी होगी जिसमें वो इंक्वायरी करने वाले को धमका रहे होते हैं। उनकी बीवी और वो दोनों, इनका सियासत का दी एंड होने लगा है। और मैं एक बात मुसलसल कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ईरान में रिजीम चेंज ना हो, लेकिन ये तय है कि अगर ईरान डटा रहा, खड़ा रहा, तो अमेरिका और इसराइल में रिजीम चेंज होगा। सही। तो जहाँ तक इमरान खान की बात है, वक्ती तौर पर हुकूमत बड़े अच्छे पिच पे है कि उसकी तवज्जो हट गई है। रिहाई फोर्स वाला जो आइडिया था वो एक गलत मौके पे गलत फैसला था। लेकिन पीटीआई का कोई फैसला सही भी हुआ है आज तक? अनफॉर्चुनेटली नहीं। लेकिन पीटीआई की खुश नसीबी, मैंने कहा है ना कि ऊपर इमरान खान है, नीचे लोग हैं, बाकी दरमियान में जो टीयर है, उनका होना ना होना एक बराबर। हाँ, ये हुकूमत आज भी इस वक्त फेयर इलेक्शन करवा ले, पीटीआई 2 अक्सरियत से आ जाएगी। हालांकि ये बहुत कहते हैं ना कि हमारे बड़े काम है, काम खेत मिट्टी है, बेरोजगारी बढ़ गई, गुर्बत बढ़ गई, सरमायाकारी। 100 अरब रुपए उन्होंने निकाले हैं तरक्याती बजट में से। आप देखें इतना बड़ा दिल किया उन्होंने। क्या क्या बताऊं, मुझे बताएं कि 4 साल हो गए हैं इनको, इस पूरे ग्रुप को निगरान हुकूमत शामिल करके। तो मुझे बताएं, कोई एक शोबा बताएं, एक शोबा। आप मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद है, मुझसे ज़्यादा आप ज़्यादा अक्लमंद हैं। ये तो इट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव। नहीं, मैं ऐसी बात समझता हूँ क्योंकि आप ज़्यादा मेहनत करती हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं, ज़्यादा देखती हैं। मुझे बताएं कोई एक शोबा मुझे नाम लें कि जिसमें इस हुकूमत ने 4 सालों में इम्प्रूवमेंट की। ये तो बस इस पे तो मैं चुप ही रहूँ, तो आप ही जवाब दे दें तो बेहतर है। सरमायाकारी 44% डाउन हिस्ट्री में।